بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة المستمعون لإذاعة صوت القرآن والحديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في برنامجنا الأسبوعي سؤال وجواب حول قضايا الإسلام، والتي يجيب عليها فضيلة الإمام والشيخ محمود ديكو المدير العام للإذاعة. أما المو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما أول من ده أما أنا كندا سيجي كندا من بين ينقالي أنا جابي إسلامية قدر كنالا مامي أنغا ينقالي جابي أنغا الماما أنغا كرمو الشيخ محمود ديكو ديركتور جنرال الراديو الإسلامي لا يا الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أم بدأ الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم منتم أم الله سبحانه وتعالى تنو كان الله سبحانه وتعالى في مسمينا لدي لوني تجي يا ربي ألك عن لدنيا فن فمي نففني ألك عن كندني فني أيان لدنيا فمنا يا ربي ألك عن جيد لوننا. أما أنني الله سبحانه وتعالى في أكاك حيننا ككشي أكو شايا ألك محمد صلى الله عليه وسلم أن كربين الدنيا ناجي نعوم بلجلي يا ربي علما يا فرام بلجلم ألك عن بلجلم بين سوابما. أما وفوني السلام كفولي كان نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنكرمه الأستاذ محمد سجرا أيكم ينفتكم من الله سبحانه وتعالى صنع أمنا دو أيوان ينغلو الله كان ينغلو ولو جابي ينغلو منو سرام ما ينبي كان ين الله سبحانه وتعالى في أمنا جابي منك يا رب لك عن بين سوابما نمي كرا لا سوابي لك عبارة نغياني نمي ني خطو سرلالا ولا فلي سرلالا مسمي يا فبايا يا ربي لك ويا فهم. أما ين الله سبحانه وتعالى في يا ربي لك عن بين سوابما. sani an ka bitaw daminɛ an bɛ ayiwa foli ni barikada kɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balimakɛ dɔ ye an hakili jigi dɔgɔkun tɛmɛnen ɲininkali jaabiliw la yɔrɔ dɔ bɛ yen ale hakili sera a ma ka an hakili jigin a la. o ye fɛn ɲuman ye, an b'a barikada. an balimakɛ in ye porofɛsɛri ye min m'an lamɛn kosɛbɛ. an ye ɲininkali min sɔrɔ k'a jaabi n'o ye ayiwa muso 4 min tun bɛ furu la, ni kelen tɔ y'a jira k'a fɔ ko dɔ ninnu olu ba bɔra, donc olu ma kan ka ayiwa sarali, olu ma kan ka dɔ sɔrɔ ayiwa tiɲɛ ta la. n'a y'a jira k'a fɔ ko ba min bɔra n'ale furu sara k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ma sa, o de nin tɛ furu ayiwa tiɲɛ ta la. ale y'a hakili jigin k'a fɔ ko tɔfila min bɛ yen an ma fɛn fɔ olu kan, a ye tiɲɛ fɔ. an ma fɛn fɔ olu kan o tɛ dɔwɛrɛ ye, an ye kuma in faamu cogo min olu bɛ furu la, maa minnu bɛ furu la olu bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ bɛ tiɲɛ na. hali ni den t'u bolo, tiɲɛ kɔni niyɔrɔ b'a la. o ye musow ka kan ka niyɔrɔ min sɔrɔ o hakɛ b'u ye. alors ale y'a ɲini an fɛ an ka nɛn don o yɔrɔ in na pour que mɔgɔw ka se ka kuma in faamu. barisa kuma do a faamu cogo bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔ dɔw ma. a y'o min fɔ, a ye tiɲɛ fɔ, a y'an hakili jigin a la. an bɛ dugawu k'a ye ya rabbi ala k'a sara hɛrɛ la. o kuma in a ka faamu. ayiwa muso min furu sara ka bɔ cɛkɔrɔba in kun san'a ka cɛkɔrɔba in ka sa, o musokɔrɔba in kɔni ale yɛrɛ sen tɛ furu la, nka den minnu sɔrɔla k'a to cɛkɔrɔba in ka furu la, o den ninnu bɛɛ lajɛlen olu sen bɛ tiɲɛ na. muso 2
ton munun be nulu madin soro fana ni chokoroba sara ku luto chokoroba ka furula unni yoro do be chena islamaya sharia la muso belajele mbe fara nyoonga ni muso ye nani bambato sara ka fem minto o jate 1/8 no ye nafulo ina farla nyoonga ka chi ka gushi ka ke sara segi sara kelembe o de muso tay na soro muso kelen ne do abo soro ni muso ye flaye ulu be je o kelen ina ni muso ye sabaye u be jo o kelen ina ni nani do u be je o la o ye bambato na sara ka soro den babulu nga ni bambato in zara ka soro den tabulu o kuma afuru muso o taye enkari kuma nafulo ina tlala sigiro manani o la kelen o taye aywa muso inga kanga o ta ni muso ye sabaye o ye nani ni dente ubulo dente chebulo hal ni demu ulu bolo na te che kon bolo ni che saraka na fulo toy kuma o enkar o be duma nga ni che soro la dembolo de ngara ulu de yesawo akera muso were de yesawo ni dengo ni be che bolo kuma o be muso ni yoroke 1/8 o de hakilna ye ay min dama hakilna min ni aywa an hakilla ka fo ko famuya be se ka soro la famuya be o hakilna ina wa ambani na lafa ya rabbi ala kan ben sawabam afo ya rabbi ala kan ben sawabam man Allah subhanahu wa ta'ala sona ambina do aywa nyingali tawla ko nyingali ujabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sona ni Allah subhanahu wa ta'ala sona الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ندعوكم ينقالي أنبا دمنه هل يجوز للمسلمين والمسيحيين أن يشتركوا في سيارة حملة الموتى يرسلامو أني كريتون وبفرانيون كموبيل دو دسام موبيل شوتا موبيلي يلا بسيكا كيوا أيوه يا رب لك أم بسابو nyingali na soro nyingali infamuna nyingali korom mimbala ode chrétien islam nulo bese ka je mobili kilena no yeshuta mobili ni abese ka ke beki ka mobili soro ode nyogonte ngani darura na naye ka foku ka je mobili la sharia mabba u ka je mobili la na soro mobile nindo masalan abe hôpital de la wala abe sescom de la wala abe mairie de la o ye beje ye o be san bede ye foroba fende do abe betola ona soro slamo yere de wuka shuta mobile san abu bulu nga chrétien wu sigi yo ye wu jele me dugula ne darura na nayi atenu ngolo na na nyini ni fe akaduma sharia mabban an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka o kɛ n'o tɛ a ɲuman kɔni ye min ye ayiwa bɛɛ lajɛlen ni ta o de y'a ɲuman ye barisa a ka ca la silamɛw bɛ ayiwa kuranna ayaw sɛbɛ u ta kan u bɛ fɛn wɛrɛw sɛbɛ ayiwa u bɛ tamisɛrew kɛ tamisɛre minnu b'a to n'i ye mobili ye ka ban i b'a dɔn i b'a jigi k'a fɔ su min b'a kɔnɔ o ye silamɛ a bɛ se k'a kɛ i ka tugu sudonnaw yɛrɛ kɔ hali ni t'u dɔn ka ba ka kɛ baraji ɲini n'o taara kɛ mɔgɔ ye min tɛ silamɛ ye o kuma o bɛ kɛ fili ye a ɲuman kɔni ye min ye ayiwa ne darura tɛ bɛɛ k'i ta kɛ o de y'a ɲuman ye nka n'aw n'u bɛ jɛ la aw bɛ sigi la a t'ulu bolo ayiwa gɛlɛya min y'a to u y'a ɲini aw fɛ o kuma ka mobili d'u ma ka taa u ka su manto baasi t'o la wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. الله سبحانه وتعالى أعلم. طيب نفرن ينقل رجل متزوج بامرأة مسلمة فعند كل ولادة يقوم الرجل بتسمية الولد بالطريقة المسيحية وتقوم الزوجة بتسمية الولد بالطريقة الإسلامية فهل يجوز للإمام أن يحضر تلك العقيقة من ناحية الزوجة؟ نيه تشيدو دي تشي من دو كريتشين دو مي أمسو إسلامي دي ni muso jigina wati cɛ bɛ dengulu kɛ
chrétien ka sira la muso fana b'a ka denguli kɛ silamɛw ka sira la yala ni alimami min welela nin denguli kɛnɛ kan ale kan ka taa wa ayiwa ya rabbi ala k'an bɛn sababa a ɲuman ye min ye ko lasali yɛrɛ de man ɲɛ sariya yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la sariya ye min fɔ silamɛ muso kerecɛnkɛ ma kan k'a furu o de ye sariya ye ni fɛn dun n'a tiɲɛna a laseli la a daminɛ na a bɛ laban cogo min na o bɛ gɛlɛya a man kan ka kɛ silamɛkɛ o bɛ se ka kerecɛn muso furu sariya jɛna n'o ye nka kerecɛnkɛ o ka silamɛ muso furu sariya ma sɔn a ma sariya ma sɔn a ma o yɛrɛ de ma kan ka kɛ n'o taara kɛ o kuma sariya sɔsɔra fɛn kɛra min man kan ka kɛ o den minnu sɔrɔla an kɔni ka silamɛya sariya la ni den wolola den ye furukɛ de ta ye n'ale ye tɔgɔ min k'a la o de y'a tɔgɔ ye k'a mɛ muso fana k'a fɔ k'ale fana b'a tɔgɔ kɛ ka silamɛya tɔgɔ k'a la komi a ka ca la musow b'o kɛ ni nata min ye muso ale de bɛ tɔgɔ nɔrɔ den na a b'a wele min na a ka ca la a bɛ laban ka k'o de ye bɛɛ b'a wele n'o ye musow b'a kɛ ni o nata ye den a ka kɛ silamɛ ye silamɛ tɔgɔ ka k'a la nin ko nin ye fɛn min ni tiɲɛ yɛrɛ la fili baaraw do parce que ko in yɛrɛ de lasali la a man kan ka kɛ wala a man kan ka kɛ silamɛ muso yɛrɛ de man kan ka furu kerecɛnkɛ ma o de y'a sariya ye n'a ma ɲɛ k'a kɛra dɔw fana ka hakilina ye min ye i ye kerecɛn ye nka i bɛ jama min kɔnɔ jama in ye silamɛ jama ye o kuma bonya minnu bɛ silamɛya la n'o y'an ka denkundi ni an ka ayiwa sukow ni an ka fɛn o fɛn kɛra o bɛɛ lajɛlen i ko bonya fana sɔrɔ o tɛ se ka ɲɛ o i bɛ diinɛ min na i b'o diinɛ in de ko kɛ i ka kɛ silamɛ ye i bɛ silamɛya ko kɛ nka n'i ye kerecɛn ye i ka kɛ kerecɛnya in na o silamɛya la hadamadenya bɛ taa taabolo minnu kan i ka bénéfice o bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ ye e ye kerecɛn ye nka i bɛ milieu min kɔnɔ o ye silamɛw ka milieu ye o kuma privilège fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye bonya ye n'o bɛ kɛ silamɛw ta fɛ i k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni alimami y'i yɛrɛ bila o kow la o tɛ se ka ɲɛ ni maa min t'aw ka diinɛ na n'a a y'aw wele k'a ka taa denkundi kɛ aw ka ayiwa o tɛ se ka ɲɛ a b'a jira a la k'a fɔ ko fɛn min don a tɛ se ka bɛn sariya la a man kan ka kɛ ten man kan ka kɛ ten silamɛ nin ko suguw bɛ kɛ lahalaya minnu na o tɛ anw ta ninnu ye lahalaya kelen bɛ yen o fana ye fɛn ye kɔsana ko don yani majma al-fiqh al-islami o nana ni fatwaw ye ka na ni hakilinaw ye komi diɲɛ kɔnɔ fɛrɛlen don bi kow ka ca ni maa minnu bɛ jamana la jamana min ye kerecɛn jamana ye tubabu jamanaw don muso nana silamɛya k'a to furu la n'a bɛ o yɔrɔ la ka ban a silamɛyara k'a to furu la k'a to o yɔrɔ la denw b'a bolo fɛn wɛrɛw b'a bolo sariyatigiw jɛna n'a ye a ka to a ka furu in kɔnɔ k'a den ninnu kɔlɔsi ani cɛ in cɛ o lahalayaw la maa bɛ se ka kɛ silamɛ muso ye ka to kerecɛn kun o ye nawajiruw ye minnu bɛ kɛ fi yani ayiwa fi halat yani istisnaiya wala bɛ kɛ lahalayaw kɔnɔ lahalaya minnu man ca sariyatigiw y'u bolo bɔ nin bɛɛ nɔfɛ a y'a dɔn al-majma al-fiqh al-islami o ye kow ye ko minnu bi ayiwa diɲɛ dayɛlɛla cogo min na ni ko minnu bɛ se ka kɛ ka maa to silamɛya kɔnɔ ni sariyaw ma fɛn caman bɔ a la olu y'a kow lajɛ a nawadir fɛn minnu n'olu kɛli man ca nka olu bɛ se ka kɛ n'olu kow nana u bɛ kiiti cogo di o ye fɛn dɔw dilan o lahalayaw la ayiwa ka bɛn a kan k'a jira k'a fɔ ko nɔgɔya bɛ se ka kɛ o fɛnw na u y'u sinsin fɛn min kan o ye sariyatigiw u y'u sinsin fɛn fɔlɔ minnu kan k'a fɔ inna darurat tubihu al-mahzurat u y'o de kɛ u sinsin yɔrɔ ye k'a fɔ sariyatigiw bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ ko ni darura nana a bɛ se ka fɛn dɔ daga i b'a sɔrɔ fɛn bɛnnen tɛ nka darura kama nɔgɔya bɛ k'o la o tuma o lahalayaw la n'a kɛra ten o tuma a bɛ se ka bɛn n'o muso y'a ɲini k'a fɔ ko a den a ka silamɛ tɔgɔ ka d'a la cɛ yɛrɛ jɛna n'a ye o bɛ se ka kɛ n'o tɛ anw kɔni ka ayiwa lahalaya in na tan a ɲuman ye min ye ayiwa silamɛ muso yɛrɛ de ma kan ka furu kerecɛn ma
n'o kɛra furu tɛ yen o man ɲi. voilà. الله أعلم. الله أعلم. طيب الوقت المحدد بين الأذان والإقامة عند حالة الجمع هو حكي من بي سلولني أني سل جوتشي ني وبافك كي جموي. نعم. أيوة نيادو جمع كوي مين فورالا أجر لك فوالك عليه الصلاة والسلام جمعك. نعم. أي جمعك كاتو أتغيري عرفة. أي جمعك كاتو مزدلفة. عرفة تاكر جمع تقديمي دوين كرا جمع تأخيري. نعم. تقديم كرويج مي مثلا سلفنا يكون سلي ونقولين لا يكشينغ لغسرة فراخ وهي تقديمي. نعم. تأخير كرويج مي fitiri iko to ye fo safo wati ka se e ka sɔrɔ ka fitiri seli ka safo da kan o bɛ wele ko ta'khir a bɛɛ ye jamu ye jamu bɛ kɛ ni lahalaya fila la nin fila bɛɛ bɛ se ka kɛ lahalaya dɔ i bɛ lahalaya kɔnɔ lahalaya min gɛlɛyara i bɛ se ka a to ye ka seli fana to ye fo lagasara ka sɔrɔ ka lagasara ni seli fana seli i bɛ se fana lahalayaw kɔsɔn i mana lagasara seli fana seli yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ lasara fara ni lahalaya fila bɛɛ bɛ kɛ jamu kɔnɔ. Naam. Sisan dɔnnikɛlaw ye jamu nɔgɔya dɔw fana k'a la masalan i bɛ waati min kɔnɔ ni fitiri de don i b'a yaharu dɔɔni fo ka taa se a ban waati ma ale ban o bɛ bɛn ni safo daminɛ ye i bɛ jamu kɛ o bɛ wele ko jamu sawuri dɔnnikɛla dɔw taara o fɛ. Jamu sawun. Wala jamu sawuri. Naam. dɔw taara o fɛ k'a fɔ ko jamu a kɛcogo ɲuman ye nin ye ala kulli hal jamu dabɔra nɔgɔya de kama a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'o ka nɔgɔya a ka fɛgɛya mɔgɔw bolo a kɛra o de kama o tuma n'a ma ɲɛ ko a kɛ y'o ye n'aw ye masalan seli wele ni seli welela yɔrɔ min na ka fitiri seli salamu mana bila yɔrɔ min dɔw fɛ u bɛ seli wele misiri yɛrɛ kɔnɔ ye ka iqama jɔ ayiwa ka o nɔgɔya seli bɛ kɛ dɔw yɛrɛ fana t'a ye a mana seli salamu mana bila yɔrɔ min iqama bɛ kɛ o yɔrɔ bɛɛ ka dɔn juguya nin fila hakɛ fɛn o fɛn mana kɛ wala n'aw sigira miniti fila wala miniti saba o tɛ khilafu ko ye o tɛ fɛnkoɲɔgɔnya ko ye nin kɛcogo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnnen don Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يجوز لعب سكراب تلونكي اسكو ادخلين دو سكراب ولا سكراب يا دو سكراب يي ايوا نينجي ngaleni ton muntekile sharia konna fembe na be wele aywa damu bo ani lido bo ani mariasi bo ani fembe do o babu kono sharia yen mbelajelen kon ashimman o ni skrabu koro de fami hakilla bara de do ba be ko min yana jabisiki aywa mam letru ni aywa kalam bo lahlaya de do ni ma mi seraka abo asrafe o ye ka hakili bara ka dodi hakilima na do na ba lahlaya kono min madanteme fuka ta seli watu teme awla fuka ta aywa seli ko teme awna baligu abo aw shogolo lembe nay kuma abedo babula babin maj ngana ma se o babula sharia fana mabba hada madenki hakili bara ina fo aywa alimu auladakum ramya alakira ko alayhi salatu wasalam ko ka din kala ko se ka kala filin nu anani gona bara ni bara ni ko do bara de do famu ya bara de do nga far ko nyana je biski fana do o ka hada madin fana kala wala ka famu ya ni hakili ta do wa ni far ko ta do sharia mabba alimu auladakum ramya wasibah aywa ina fo ina ka yele so ka so bulu ku nyane je ka don aywa kala filu ona nyugo fo venna be hada madin de dla ki hakili dla ka tla ki farikolo dla na be do babu kono ka ban aywa sharia ma ba ma fo na ko atara ke dante me ko yi selu yere be ke aywa ona nyugo be ke aw sokola lembe ni o ko dama ye fo kata aywa dante me na karan dante me ko yi kuma kullu shay'in za tajawaza hadda انقلب الى ضده نيكو دون دانت منaka ba bita do ko de la ko mi yasinay na karaten ko ni amman o note sharia fana mabban
adamaden ki i hakili ko labara min ba to tamriru ke hakili la sharia ma ban ma ko ma ban fana mo farikolo ka labara min ba to farikolo be digi ko dola sharia ma ban ma wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahu a'lam. أيهما أفضل الصلاة في الناحية اليمنى للإمام أم اليسرى؟ أو نيدنا مسديكنا يبقى في كاسلي يرى المام كني بلود كايوا أو المام نمام بلود كان يأجولي. أيوة أيوة ني أو ما فلادو المام أو ما فلادو كلية المامي من فرلما كي كجو أكنيان فانفه ودي برجي كابو ودي كافسا ناو كرام ما فلاي ولا كرام ما ناني أو المامي بيجو أو تمانجلا بمعنى أبيجو أو نيفه أو بيجو المامي كوفي وكوفي لي نغنى مين بي أيوة نما ينفع مين بكني ينفع فيه أبلا جلنبي براجي سر note nini almami kele ledu aw mo fla dedu ika jo akini yan fanfe wode baraji ka bodi numa yan fanfe nganaw gara jamaye ka ba safa de ba kofe safa kini yan fan na numa yan fa o bela jele ye baraji o bela jele ye baraji nga islamiyala ko be ni numa yan fan ni kini yan fan be ibta soro kini yan fan de baraka ka bo islamiyala ka tama numa yan fan o islamiyala yare tachugui ala kira alayhi salatu wassalam be ko bara be ko damne a ko bele jele mbeke kiniyan fandel kinna ko de kadi ala kiraye ka teme numan ko ka o ye kiraye tabiyan na tachugoy note baraji kon na ni aw nana aw mo ni almami damade do wala aw mo fla de besili la ibe jo akiniyan fa fa o de baraji ka teme numan fa ngana aw gara jamaye wajibi do numan ni kini ga soro law kuma be baraji be bul wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. wallahu a'lam. طيب نعم. كيف ننظم الصف في الصلاة؟ الصف بتلي تقولي. أيوة الصف كونك كان كتلي. بس قالك عليه الصلاة والسلام أقوم بصف وتلي أبي مرياد دي صف وكتلي أياجرك فوق صف وكتلي نصف ومتلي صف بفونيرونغو وبك سبب يكهلا مدام بسكون فونيرونغو. وكما صفت للي سليلا ويالك رك سنة صلى الله عليه وسلم. wa ufana de ba to sili abaraji abedafa sili amakama bedafa kuma sili koni aka safa ukatle ukani almamiyere ki sabali mawukoro uka safa ulatle soro fo o efenimai o kira yara alayhi salatu wassalam madola fabina do abina tado kibarela sana ka kibaru fuli naye madoye o dishi bolendo wala o tigilamo segilendo ko abe unati ka ichesuru fe ka safa utle ka jiru la ka fo akana aw fo nyogon ko safala aw dusukun ka ta fo nyogon ko kuma ni yoro min fana ye wuri aywa ma bi se ka do aw chala ala kira ba fo alayhi salatu wassalam saddul khilal wo be yoro min na aku datugu shatana akana do yoro to shatana bul kuma sili ko na mawuka safa utle ka safa dakenye o de ya nyumay o de ake ko nyumay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam kuma mami be sabali ni iqama jora aka furancheni di pour que safa o katle o ko nyumay o ko nyumay mawmun fana be do misru kono ko ni safa be yoromna sanni ka kibaru fili ikele wali ka kibaru fili sanni ka se safa ma o te fe nyumay e ka tatama ka ta se safa ma e ka kibaru fili e ka do sili kono ni e fe min zoro almami fe o baraji ba nona min daraki da ibe wuli ko dafa ibe almami fe baraji soro o kapsa ikelen ka ibiri wali ki jo safa kofe aywa puisque i hakilla ka foko ni mo kete almami soro o maj ma chama wani o kolo shabe ke misru kon mo mana do mbron yoro min ka do ta soro mo fla jole me yan fe mo kelen jole me yan fe do be yan fe o maj o te fa nyima ya la kra ya ko sallallahu alayhi wa sallam mo makan go ke misru kono abena misrila ni hakili kana buli kana girin kana itama to kana yi hakili sigile ni fem min soro almami fe ibo sili almami no fe o baraji ba non hal ni tama to na soro ni dorete ite kuma gonzana wali te fe wala la fo darura de ya to ina na soro almami re salam bla kama iye na lim minge ani ye ngani minge o kuma jama baraji ibo soro o ni nana dum vana kana buli ka ta do safa kono ka sala ka kibaru fili tama kana safa la ni hakili ni ye fen fen zoro o bela jene yo baraji o kafsa ikelen ga do safa ko o manyo o konen
kuma safaw ka tile mɔgɔ kelen kana jɔ mɔgɔ fila ka jɔ mɔgɔ saba jɔlen bɛ yen fɛ safa dɔ bɛ yen fɛ o ma dafa dɔ wɛrɛ bɛ daminɛ ayiwa o tɛ seli ladabu ye o t'a kɛcogo ɲuman ye safaw ka dafa n'i ye safa ye n'a ma dafa i ka taama ka taa se o safa ma i k'a dafa o de ka fisa i ka dɔ wɛrɛ daminɛ k'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ ma dafa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahu a'lam. Nin fana ɲininkali de رجل ولد من أبوين مسلمين أيوة نعم وسافر إلى إحدى الدول المجاورة لماله وهنالك تقابل مع رجل مسيحي ودارت بينهما مناظرة حول الدين الإسلامي ورسوله حتى استطاع هذا المسيح أن يقنعه ويشك في دين ذلك الرجل ومما قال فيه أن في قرآنكم قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ثم أيضا يقول في سورة أخرى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه مع أن نبيكم صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 بعد ذلك شك الرجل في الدين الإسلامي ولم يقتنع أيضا بالمسيحية فماذا تجيبون؟ cede afa islamé aba islamé do awulula islamadu kono mais awulla kata anga jamana kerefela nununna mali kerefela ale ni cedo de ñogon soro ceni ye chrétienne bo o barola ñogona kuma temna ale ni ñogon ce ale ni ceni chrétien ceni ñogon ce islamaya kunka ani kira sallallahu alayhi wa sallam konga fo ceni asera chrétien keni asera islamicain akora de fo siga dona ceni na islamicain na anga dina yeren na de chrétien ke ya fay ko ka qur'anin kuna ba au ka qur'anin kuna ba fo ay muso kelen furu fla furu saba furu nani furu au ka nabi mano afatura kasro muso koranton de torabul wa ibe mufa أو قرآن كنين قلنا سورة دي سورة الطلاق لا الله سبحانه وتعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ما هو ما يبي الله سبحانه وتعالى دانسوك يركون تونيو نفلا فورا تشير السيجارة سلامة ديننا ما هل كريتيان لا فنا السيجارة لندو أفلا بلا إبن مفوني تشي أيوه يا رب داماني على فعلا كان بن صوابا آمين مي مين الإسلام أو في سان ندو نكما إنك ولا كا إسلام أو دو كلام تويانا صلى الله عليه وسلم قرأي أنغا كما إن لمني حكلي كلامني كلامني فاميا كلامني كحكلي بلا دسوني أرسلني حدا مدي ني دسورة ko caman be a fo cogo ɲuman ka gɛlɛ I bolo ni dusura ko caman be hala lamɛ ko ɲuman a ka gɛlɛ I bolo o de y'a kɛ a nana hadisa la al-imam muslim ye hadisa min lakali an-nawawi sharha la hadisa in be a ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ma kana kiiri kɛ la yaqdi ahadukum aw la yahkumu al-hakim بين اثنين أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان نعم أقول ما من بكيتي تجمع موني نيوانشة ولي بكما موني نيوانشة ما فلان نيوانشة كنا كي أبدا كي يدي منين تو برسا هنا من دين دي منين من فهم من فواكا چالا أفوتوكو أبقل أيما نعم من كما من فلان يعني چا من فلان يه أنا كوين لجني ديمي أنا كانغا كوين لجني مكاريني هنا دي ni ma de ma mi wolo la silamɛya la kala mo silamɛya la ka silamɛya in dɔn nka silamɛya in a ma dɔn ni ma silamɛya dɔn ni ma kɛ a dɔnbaga ye I ka teli ka tunu ale nana don lahalaya la min n'a kɛra sababu ye ka sika don a dusukun na nka a yɛrɛ ka kuma sika donna ale dusukun na a ka diina ma nka kerecɛnya diina yɛrɛ a dɛsɛra ka don o fana na a ma se ka kari ka kɛ kerecɛn ye nka kuma min fɔra a ye o y'a dusukun jugi a bɛ mɔgɔ de fɛ min bɛ dusukun in furakɛ sika min donna dusukun na sika in ka se ka bɔ an b'a ɲini Ala de fɛ Ala k'an nɛnkun sabati a ka nɛnkun in walawala a ka nɛnkun in nɔrɔ
kuma min bɛna fɔ ale ma kuma in ka kɛ sababu ye a ka kɛ fura ye ka a dusukun furakɛ an b'o de ɲini ala fɛ kuma an b'a ɲini maaw fɛ u ka kuma in faamu cɛ ye kuma min fɔ kuma gɛlɛn don barisa kuma bɛ maa min kun kan o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam ni ko min bɛ alakira kun kan o ye ko ba ye o ye an bolo fila b'an kɔ maa n'i bɛ don kuma na min bɛ alakira kun kan i bɛ jɔrɔ i bɛ jɔrɔ kun ye mun ye hadamaden bɛ se ka kuma dɔ fɔ o ye ni alacɛla kuma ye ala b'o tu ye nka n'a tɛmɛna kira fɛ alayhi salatu wassalam n'ala ma jan kɛ i bɛ kunnagoya sɔrɔ a la kunnagoya min ni kunnadiya t'a kɔ ala k'an kisi k'an tanga o de la maa k'i kɔlɔsi barisa Allah subhanahu wa ta'ala y'o fɔ an ye ayiwa an bɛ Aisha ka kibaruya la a ko aw bɛ kuma dɔw fɔ wa tahsibunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuma dɔ bɛ bɔ aw da kɔnɔ ka ɲɛsin kira alayhi salatu wassalam n'a dunkew a n'a somɔgɔw kibaruya la kuma in bɛ k'aw bolo kuma ni ye nka ala fɛ o ye kuma ba ye kuma ni fɛn o fɛn bɛ ala kira kun kan o ye ko ba de ye alayhi salatu wassalam nka anw ka wajibiya fana de nazubu anhu a bɛ wajibiya silamɛ kan ni maa min ta ye nɔgɔ ta k'i bɛna jɔsi ala kira de la alayhi salatu wassalam silamɛ ka kan ka i ni kɛ k'o kuma bɔ ni nɛn bɛ se k'o baara in kɛ i b'o kɛ ni bolo bɛ se k'a kɛ i b'o kɛ ni yɛrɛ de ka kan ka kɛ quoi a ka ala kira alayhi salatu wasalam k'a danbe kuma bɔ n'a ye i ka kan k'o kɛ sallallahu alayhi wa sallam o kuma o de b'a wajibiya an ka nin kuma in an ka dɔ fɔ a la nka an sirannen jɔrɔlen fana de bɛ kuma in fɔ an tɛ siran ko kuma in jaabi bɛ an dɛsɛ koyi an bɛ siran barisa kuma bɛ maa min kun kan alayhi yani o ye ala kira ye alayhi salatu wassalam an bɛ jɔrɔ la fɛn de kana bɔ an nin kun kan fɛn min bɛ se ka kɛ gasi ye hali an kɛtɔla k'a ɲini de k'a fɔ k'an bɛna ala kira alayhi salatu wassalam ka jɔ ka ale de saniya bara a saniyalen don ale nɔgɔlen tɛ ala ma sɔn a ka nɔgɔ Allah subhanahu wa ta'ala de y'a saniya nka an b'a dɔn nin ye bɛnbɛnbɛn ye min bɛ kafiruw ni ala kira juguw u ka baara ye nin ye bi ko tɛw kabini kunungo u deselen bɛ diina in na nka u bɛ pɔsɔni de ɲini u bɛ don ni min ye diina in kɔnɔ nin hakilila sugu de yaalalen bɛ diɲɛ in kɔnɔ bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɛsɛ minnu kɛra ani mankan minnu kɛra ani karakatiri minnu kɛra ka ko lankolonw ni hakilila lankolonw ni lagosi kumaw ta k'u ɲɛsin ala kira ma alayhi salatu wassalam ni diɲɛ kun bɛna jɛni a sen fɛ ni mankan wulila fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ni tora a la fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛɛ y'o hakilina kelen de ye u bɛ yaala n'a ye mɔgɔw cɛla kuranɛ yɛrɛ de b'u bolo u ni kuranɛ bɛ yaala u na aya dɔ jira ka nin dɔ jira ka nin dɔ jira k'a fɔ aw ka kuranɛ y'a fɔ tan nin y'a fɔ tan nin y'a fɔ tan a dun kɛra tan ni maa min tɛ mɔgɔ ye maa min ni hakiliw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ wele ko nom averti maa min bɛ k'u kalama i bɛ k'u seere ma fɛn dɔ bɛ yen n'a fɔra i ye kuma da tɛ sɔrɔ i bolo nin ye maa ye min wolola silamɛya la a yɛrɛ ye silamɛ ye a fa ye silamɛ ye a ba ye silamɛ ye a taara jamana na min ye kɛrɛfɛ jamana ninnu ye ani maa ye ɲɔgɔn kunbɛ yen maa min n'o ye nazara diina la mɔgɔ dɔ ye parce que o ko fana bɛ sen na a dɔw yɛrɛ bɛ yaala ka don maaw kun f'u ka so kɔnɔ kitabuw b'u bolo livrew b'u bolo kuranɛ traduilenw b'u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo u bɛ yaala n'a ye pour que ka sika don maaw dusukun na ka ɲɛsin an ka diina ma n'u ye lagosi sɔrɔ kuranɛ la u b'a fɔ ko kuranɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ nin yɔrɔ in n'u ye fɛn dɔ sɔrɔ k'u bɛ ala kira alayhi salatu wassalam k'a ɲɛsin kira yɛrɛ ma ni dɔgɔyama kuma don ya rabbi ala k'an kisi k'an tanga u b'o kow fana ta k'a kɛ ka sika don ayiwa silamɛw dusukun na o baaraw bɛ sen na a bɛ yɔrɔ caman na n'ale ni o mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn kuma fɔra a ye kuma min n'ale masakɛ jaabi sɔrɔ a la kuma min fɔra a ye o tɛ dɔwɛrɛ ye cɛ y'a fɔ a ye a ko kuranɛ de ko ten suratu nisa la ko ala ko silamɛw ma k'u ka muso ta 1 2 3 4 ko ala tilala k'a fɔ sura wɛrɛ la k'a fɔ wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa ko kuma minnu bɛ fɔ sariya minnu fɔra kuranɛ la k'o ye ala ka danjɛw de
ko ni maa min ye danje ninnu sabu ko y'i yɛrɛ tɔɲɔ k'anw dun ka kira alayhi salatu wasalam k'o bɛ fatɔ don min ko muso 9 de b'a bolo ko o kiiti bɛ cogo di o de fɔra cɛ ye n'a ye fa dɔ cɛ la n'a ma se k'a faamu n'a kɛra sababu ye ka siga don a dusukun na mais a ye min fɔ ka fara kuma in ka sagara n b'o f'i ɲɛna parce que ani lettre nana mais a yɛrɛ kun nana a yɛrɛ a tulo bɛ n kan na parce que an ye lahidu di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko n b'a fɔ bi n'a ka lettre jaabi bi ni ala sɔnna a ko a sera karamɔgɔw ma mais ani mɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn faamu a sera yɔrɔ la a yɛrɛ bɛ siran ka kuma in lakali mɔgɔw ye nka siga b'ale dusukun na a dɛsɛra fana ka kɛ chrétien ye parce que a ma se ka limaniya a ka kɛ chrétien ye kuma an ka kɛ sababu ye k'ale furakɛ an ko an y'a mɛn an b'a furakɛ ni ala sɔnna wa a bɛ furakɛ fana fo ni ala y'a da kunangoya kama ni ala ye maa min da kunangoya kama o fura t'an bolo mais n'a ma da kunangoya kama ni ala sɔnna a bɛ furakɛ karamɔgɔ sagara min kumana o tɛ an ka diinɛ dɔn chrétien de don chrétien tɛ silamɛya dɔn o tɛ se k'a fɔ o ye jugukan de ye maa jugu tɛ ɲuman fɔ i kɔ a tɛ ɲuman fɔ i la ni chrétien ye fɛn min fɔ ala kira la alayhi salatu wasalam o ye jugukan ye o ye kelen ye min ye kuma in mɛn a kuma min fɔra a ye kuma bɔra da min kɔnɔ o ye ala kira jugu de da ye o tɛ ɲuman fɔ kira ko la o an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na k'a fɔ maa jugu o tɛ ɲuman fɔ i la a tɛ ɲuman fɔ i kɔ a tɛ ɲuman fɔ i la a ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min dɔn fɔlɔ o de y'o ye o ye fɛn ye ala ye min fɔ an ye a ko walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum a ko ala kira ma alayhi salatu wasalam i ka da la k'a fɔ yahudiya ni nazara olu tɛ jɛ ni muhammadu ka ko ye sallallahu alayhi wa sallam o kɔrɔ ye u tɛ ɲuman fɔ i la u tɛ ɲuman kɛ ka ɲɛsin i ma kuma maa min b'olu ka diinɛ la n'o nana k'o b'an ka kira ko fɔ o tɛ se ka ɲuman fɔ a la o n'o y'ale hakili wuli o y'a sɔrɔ hakili in sigilen tɛ o ye kelen ye o ye kelen ye a filanan ye min ye n b'o f'i ɲɛna min ye kuma in fɔ wa tilka hududullahi ni a m'a faamu kira alayhi salatu wassalam sariya dira ale de ma ale tɛ dankari sariya la ayi sariya dira ale de ma sallallahu alayhi wa sallam ala kira n'o cɛ ka jan ala kira n'o cɛ ka jan alayhi salatu wassalam juguw de bɛ se k'o kuma suguw fɔ n'o tɛ kira n'o cɛ ka jan alayhi salatu wassalam kuma in yɛrɛ fɔli tiɲɛ yɛrɛ la o ka fɔ kira ma alayhi salatu wassalam a ka gɛlɛn ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi k'an tanga maa k'a bɔ i da yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko kira alayhi salatu wassalam k'o ye dankari sariya la o ye balawu kuma ye balawu kuma min ala k'an kisi k'an tanga ala ka qul huwallahu 10 don an n'o kumaw cɛ an bɛ yafa ɲini ala fɛ ya rabbi an ka ɲɛ n'an sigi kun de o de ye ka sariya in jɛya maa minnu b'a fɛ ka diinɛ in lanɔgɔ ka olu ka kayidu n'o y'u ka dabali jugu n'u ka fɛɛrɛ jugu n'u ka hakilila jugu n'ale yɛrɛ fana ta ye a banana de o de la n ko ni bana don bana in bɛ fura sɔrɔ nka ni kunangoya don a tulo bɛ n kan na o kunangoya in o fura t'an bolo n'a bɛ kanda de ɲini ni ala sɔnna a bɛ kanda sɔrɔ n bɛ min f'i ɲɛna silamɛya sariya ala kira alayhi salatu wassalam ale de nana ni sariya in ale de bɛ sariya in dan ale de bɛ sariya in kɔlɔsi ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan haddu o ye ala ka danjew de maa min b'a kɔlɔsi n'a kɔlɔsi ba yɛrɛ de don o de ye ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam o tuma min bɛ wele ko haddu n'o ye dancew ye ala ko a kana nin sago pewu maa min bɛ yen n'o b'o kɔlɔsi o ye ala kira ye a sɔrɔla sahabaw ka lahalayaw la muso dɔw ye sonyani kɛ muso in kun ye kabila batigi de a bɛ bɔ faso belebele la a minɛna sonyani jɔra a la o taara n'a ye ala kira fɛ alayhi salatu wassalam sariya tigɛra k'a fɔ ko muso in a bolo in ka kan ka tigɛ muso in kabilamaw farala ɲɔgɔn kan ka taa maa dɔ lajɛ
ma min ni ala kira kun ka sun sallallahu alaihi wasallam ma wotila ma ya gundo nyondo no Zaid bin Haritha ko kata laje ka ala kira dili sallallahu alaihi wasallam min kiri min fulani na bi saka wuli nota be ke fasoni kabila ma maloyai o taro fu ala kira ya alayhi salatu wasalam Zaid min tara kuma indo adala kabu fu ala kira ya gundula qale madini kai kira dimina kaselu be tay hakama o dela ya ka kuma fu kuma min donendo kalimatahu al-mashhura nayi kanto adu ako wallahi لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها من دون على كراي كانتو صلى الله عليه وسلم أكو زيدي ابن النبي دي دو يا على كشريعتني يكون كل شيء أكو والله ينكلي على لا فاطمة من يندم مسوي نو دي من نشتو أن نقول جرالا على كل مين كاكيو بكال الله أكبر لقطعت يدها wala kira sallallahu alaihi wasallam da yin foka jira annaka foko haddu ni shariyau kira alaihi salatu wassalam ate dangarola ate dangarala sallallahu alaihi wasallam ate shariya de korodo ate haddu korodo ate khususiyatu korodo min wili hali an yara ka hadda madin ya nanga shariyaula privilege wode khususiyatu sando be ودي بيويلك وعلى كركا خصوصيات الله سبحانه وتعالى يأرك ربني نفندو يكاني ما تو فرق بنيونا ويدن فرأي ويبني على يمين كراي صلى الله عليه وسلم أمن يا آدم ديني نان نغلندو أنا شريعوك أنا يبنيك عني مغوي صح شريعة بجمعنا يقولون constitution la juge بتوسيكي كما كيري ما من يمافا ka kiri ka fo kari ni fagali ka habitabla kasola anya ya mariya di president male bi se ka ya fo tikim aguma president be sharia sanfɛ de mais muna le bi se ko kɛ sharia de y'a d'a ma sharia ye fɛn min di maa min ma a tɛ fɔ o ma k'o ye dankari kɛ sharia la ko n'i ye fɛn kɛ sharia ma min d'i ma i ye dankari kɛ sharia la nka ni sharia yɛrɛ ye min d'i ma o ye ta ye o ye ta ye o ye privilégié o bɛ jɔnni bolo Mali la hadamadenya la an yɛrɛ ka sariyaw la a bɛ maa bolo wa maa wɛrɛ bɛ se k'a fɔ kari min n'a condamnera a ka kan ka sa ne bɛ yafa a ma yamaruya dira jɔnni ma Mali la o k'a kɛ ni président kelen tɛ alors nin ye hadamaden ko ye an yɛrɛ y'a jira k'a fɔ maa min n'an y'a bila an ye fo an ka fɛn dɔ de d'a ma bonyana min maa ni maa t'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na o nin ye khususiyatu de ye o ye bonyaw ye Allah subhanahu wa ta'ala ye min kɛ ala kira ye alayhi salatu wassalam o fana ni dansogo tɛ kelen ye koyi o tɛ ala ka haddu dɔ ye koyi ayi a ye musow furu silamɛw a ye dan nin ma ka da aw yɛrɛ ka lahalaya nin ye ala ka kira ye sallallahu alayhi wa sallam a tilalen bɛ ka ale de tilelen musow caya tɛ se k'ale jɛngɛ nin ye privilège de ye nin de bɛ wele privilège o kɔrɔ ye ka bonya dɔ k'i ye min bɛ ni maa tɔw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wele ten de bonya de don min kɛra ala kira ye alayhi salatu wasalam k'a ni maa tɔw danfara k'u bɔ ɲɔgɔn na o ni sariya sɔsɔ tɛ kelen ye dɛ a bɛ komi n y'a a misaliya d'i ma cogo min président de la république ni 22 septembre sera sisan maa min ye maa fa n'u y'a bila kaso la k'a ka kan ka faga sariya ye yamaruya d'a ma ale bɛ se ka yafa o tigi a ye dan de kari sariya la sariya de y'a d'a ma o sariya de ye fɛn min di maa min ma o tɛ wele ko dankari o ala o de la ne ko n k'a tigilama a tɛ sariya dɔn a tɛ fɛn dɔn a ye kuma min fɔ min ye kuma in fɔbaga ye o ye jugu de ye jugu tɛ ɲuman fɔ maa kan min ye kuma in fɔ o ye jugu de ye ɔ jugu tɛ ɲuman fɔ maa kan wala olu ye jugu de ye sariya o sariya bɛ diinɛ in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye silamɛya sariya in de ta k'a copier o de la o bɛ nin kɛ président ye ka fɛn dɔ a kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn dɔ ye n'i y'a ye fɛn in tɛ kɛ problème ye problème t'a la maa tɛ wuli k'a fɔ k'a ye constitution sɔsɔ wala a ye sariya sɔsɔ
ma to fo puisque sharia do dama voilà ni sharia ye fɛn min d'i ma o dilen b'i ma mais privilège de do ma di ma shima jamana bɛɛ i tɛ kɛ mɔgɔ si ye min bɛ se k'o kɛ fo ni maa min i ye président ye ala y'a ka nabi ɲumanw ci k'a ka kiraw ci ka fɛn dɔw k'u ye o ye khususiyatu ye ka prérogative dɔ d'u ma u y'u kelen da ye maa wɛrɛ tɛ se k'o kɛ ka danfara kɛ u ni maaw cɛ o de bɛ wele ko khususiyat a bɛ bato la a bɛ nin baara ninnu na o de la alakira alayhi salatu wasalam a tun bɛ sun a bɛ sun n'a ye sun don a t'a tigɛ a bɛ tile 3 kɛ a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min maa wɛrɛw ko k'u bɛ taa ɲɔgɔn kɛ a ko ayi nin tɛ aw ni yɔrɔ ye nin ye ne de ta ye ne min b'a kɛ ala de bɛ n dumuni a bɛ n lami maa wɛrɛ tɛ se nin na nin y'a ka kow de ye ni maa wɛrɛ ye min ni maa wɛrɛ ko k'i bɛ nin kɛ i bɛ don fili la parce que e ka fɛn tɛ nin ye nin de bɛ wele ko khususiyat c'est des prérogatives et des privilèges ala ye min kɛrɛnkɛrɛn n'a ka kiraw ye a bɛ bato la a bɛ hadamadenya la ani ka dankari sariya la olu tɛ kelen ye olu tɛ kelen ye donc maa min ye kuma in fɔ kuma fɔra a ye a taara a ye kuma in yaala ale yɛrɛ ka fɔ la ka taa n'a ye karamɔgɔw fɛ a bija ka taa n'a ye yen fɛ ka taa n'a ye yen fɛ ani karamɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn faamu a la a bɛ sɔrɔ hakili ko de don parce que kuma tuma dɔw la ni kuma n'a barika bonya n'i ma i tɛ jaabi sɔrɔ a la n'o tɛ nin ko tɛ ko gɛlɛn yɛrɛ ye maa min ye nin fɔ o tɛ fɛn dɔn chrétien tɛ se k'anw ka diinɛ fɔ a tɛ se k'anw ka nabi ɲuman ko fɔ kuma nacogo de don olu ka faamuya anw n'anw ka faamuya anw ta in de ye sababa ye n'o tɛ u bɛ fɛn min na an t'a fɛ ka kuma de kuma man ɲi anw ka faamuya la cɛ gɔnna an b'o jate cogo di voilà o y'anw ka faamuya cogo tɛ kelen ye voilà olu ka diinɛ jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen f'i ka kɛ cɛ gɔnna de ye i ka se ka k'o ye pour que i ka kɛ ɲɛmɔgɔba dɔ sugu dɔ ye f'i ka kɛ cɛ gɔnna ye bon anw fɛ cɛ gɔnnaya yɛrɛ ye lebu ye y'a dɔn n'o tigilamɔgɔw ko k'u bɛ taa kuma ɲɔgɔn ma n'a ma kɛ ɲɔgɔn bonya ye a bɛ kɛ tiɲɛni o kuma nin ye fɛn min ye n b'a fɔ nin tigi ye a k'a faamu a bɛ fɔ fɛn min ma ka dan kɛ sariya la kira alayhi salatu wasalam t'o mɔgɔ ye nin kuma in bɛ hadamaden da jeni a b'a to sanpɛrɛ bɛ bɔ sanfɛ ka jigin i kan sika kana k'o la a ka yafa ɲini ala fɛ a ka tuubi ka taa ala ma ala ye yafa masa ye tuubi masa don a ka segin ka na a ka diinɛ ma a k'a dɔn a k'a faamu k'a fɔ minnu kumana fɛ olu ye ala jugu ye ala kira juguw don sallallahu alayhi wa sallam fɛn min bɛ ala kira masiri o man d'u ye ala dun de ye ala kira masiri sallallahu alayhi wa sallam n'o tɛ nin kumaw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko ya kitabuw sɛbɛnnen nkalon siraw bɛ yen ayiwa verset sataniquew bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen sisan kɛlɛcogo wɛrɛ ma sɔrɔ diinɛ in na u bɛ ɲɛsin ala kira yɛrɛ de ma alayhi salatu wasalam u bɛ se ka ayiwa a laminɔgɔ n'u daw ye yuriduna yutfi'u nura allahi bi afwahihim wa ya'ba allah illa an yutimma nura ala y'o de fɔ kuranna la k'u b'a fɛ ka ala ka nɔrɔ in fa k'a duga n'u daw de dabaraw k'o kɛ ka diinɛ lagosi k'o kɛ ka ala kira alayhi salatu wasalam k'u dake ka ala kira alayhi salatu wasalam ka saama ni kumaw ye minnu ye lagosi kumaw ye barisa olu de bɛ lagosi kira tɛ se ka lagosi sallallahu alayhi wa sallam tuma an bɛ min fɔ an balimakɛ ye tuma dɔ la an tension bɛ ɲini ka wuli a ka faamuya k'a fɔ ko kuma nacogo de don n'o tɛ ayiwa dimi tɛ kuma nacogo de don kuma nacogo don a ka faamu dɔrɔn nin ko in nin tɛ ko gɛlɛn yɛrɛ ye nin tɛ kuma gɛlɛn ye nin tɛ kuma gɛlɛn ye fɛnw dɔ de bɛ ye sariya la olu bɛ wele ko khasa'is o ye fɛnw ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye ala kira kelen kɛrɛnkɛrɛn ni min ye sallallahu alayhi wa sallam o ye privilège ye ka danfara don ala kira ni maa tɔw cɛ sallallahu alayhi wa sallam nka min ye sariyaw ye o bɛɛ ka kan o la o n'o de y'a kɛ kira ko alayhi salatu wa sallam hali ale denmuso n'o ye suɲɛni kɛ o bolo bɛ tigɛ sallallahu alayhi wa sallam a ka faamu maa minnu bɛ yaala ni nin kuma ninnu ye ka kurannaw ta ka taa o versew ta k'a jira maaw la k'a f'u ye k'u fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ wala a ye nin fɔ a ma nin fɔ o ye jugukanw ye jugu tɛ ɲumanw fɔ ala kira la sallallahu alayhi wa sallam ala y'o fɔ a ye kuranna kɔnɔ anw dalen b'o la ni fɛn min fɔra ni jugu de y'o fɔ i b'o lamɛn wa maa k'i ka diinɛ kɔlɔsi
iki dusukun kɔlɔsi iki yɛrɛkun kɔlɔsi kumaw bɛ n'a yɔrɔni n'a faamuya t'i la ka n'i yɛrɛ bila kuma late maaw nɔfɛ u bɛ n'i ka diinɛ jugi ka fɛn fɔ i ka kira ma fɛn min fɔli man di ni i b'i yɛrɛ kɔlɔsi o la n'i ma fitina ka taa ko kɛ min n'a man kan ka kɛ parce que nin kuma sugu bɛ fɔ anw ɲɛna a man ɲi ni Ala ma jan kɛ a man ɲi voilà a man ɲi maa bɛ ɲɛsin i ka kira ma ni kuma dɔ ye o tigilamɔgɔ ɲɛnama ka bɔ i sigilen kɔrɔ ye o bɛ gɛlɛya dɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen a ka fɔ i yɛrɛ ma i b'o faamu nka ni ko o ko ɲɛsin i ka kira ma alayhi salatu wasalam o ye i balokun wɛrɛ bɛ bilen wa balokun t'i la o kuma anw bɛ min ɲini maaw fɛ maaw k'u kɔlɔsi maa minnu bɛ yaala ni kuma juguw ni fɛn wɛrɛw ye yɔrɔw ɲɛfɛ diɲɛ ɲɛfɛ y'a dɔn ko in bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sisan an y'a fɔ kuma ɲɔgɔn de wulila diɲɛ kɔnɔ ɲina dɛsɛn kolon ni kumakan juguw k'olu fɔ k'u danbe ka taa alakira ma alayhi salatu wasalam a mankan wulila diɲɛ fan bɛɛ fɛ bon o kow bɛ fan bɛɛ fɛ hali an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ maaw bɛ yaala la n y'a f'i ye cogo min na u bɛ don fo maaw ka du kɔnɔ kitabuw b'u bolo fɛnw b'u bolo u bɛ yaala u bɛ don maaw ka du kɔnɔ an y'a kankari da yɛrɛ kɛ k'a fɔ faamaw ye u ka kuma o tigiw fɛ n'i b'i ka diinɛ la i k'i ka diinɛ kɛ nka kana don maaw ka du kɔnɔ i taalen dugu kɔnɔ maa dɔw bɛna don i ka du kɔnɔ i denw ni fɛnw k'olu b'u kunba yɛlɛmɛ o ye fɛn minnu na u man ɲi o ye jɔnmaya kow de ye an ka n'o k'an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ladabu ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ an y'o kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ yan kuma an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi an balimakɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala k'a kanda Ala k'a dusukun furakɛ nka a k'a faamu k'a fɔ ko nin tɛ kuma wɛrɛ ye nin kuma in dira an ma pour que hakili yɛrɛ la a k'a faamu o de la ne ye misaliya d'a ma an yɛrɛ fɛ hadamadenya la voilà constitution b'an bolo jugew bɛ yan kiirikɛlaw bɛ yan u bɛ maa dɔw kiiri k'i fa mais yamaruya dilen bɛ dɔ ma ale kelen kiiri min dira sariya min dira ale b'o wuli n'i y'a ye a b'a wuli kuma tɛ kɛ mun don sariya de m'a dama wa ni fɛntigi ye fɛn di maa min ma o tɛ jalaki ye bilen voilà o tɛ jalaki ye bilen alakira tɛ fɛn k'a kunfɛ o n'a ye fɛn min kɛ ala de ko a k'a kɛ ala min ye sariya tigi ye n'o y'a yamaruya fɛn min na n'a y'o kɛ o ye lebu ye wa o tɛ lebu ye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha o kuma kumakan na a tɛ fɛn fɔ ala ma mina min fɔ a ye kɛwale la a tɛ fɛn kɛ fo ni ala ye fɛn min fɔ a ye ala de ta ye sariya ye ala de ta ye diinɛ ye ni ala de y'a d'a ma n'a y'o kɛ o ye lebu ye wa anw minnu ye hadamadenw ye anw ye sariya dilan maa min b'an kun na ka danfara don an n'a cɛ k'a fɔ ko ni maa ye maa fa i ye ko o ko kɛ diɲɛ na ale bɛ se ka yamaruya d'i ma ko ni yafara a ma yafa bɛ k'i ma fana a tɛ kɛ lebu ye parce que sariya de jɛra k'a d'a ma o ye anw ka adamadenw ka ko ye n ko anw ka silamɛya sariya de kopiyera k'a kɛ ten ka olu ta in kɛ o de y'a kɛ i b'a ye n'i ye u ka sariyaw ta k'an ka sariya lajɛ i bɛ yɔrɔ caman ta o b'a kɔnɔ o ye mesure de grâce a dilen bɛ président kelen de ma a kelen sariyatigiw juge yɛrɛ b'u sigi k'a tigɛ mais olu tɛ se ka yafa kɛ o n'u y'a tigɛ ka ban a banna mais sariya dira ale ma k'a fɔ min n'a fɔra ko k'a bɛ san 100 kaso kɛ a bɛ se k'a fɔ fête de l'indépendance don a nisɔndiyara a b'a lajɛ a b'a fɔ bon ni yafara nin mun n'a tɛ digi an na parce que anw de jɛra k'a fɔ ko sariya la an ye nin yɔrɔ in d'a ma min ta ye sariya ye n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala ye o de ye fɛn dɔw kɛrɛnkɛrɛn k'u di alakira ma alayhi salatu wasalam k'o kɛ danfara ye ani maa tɔw cɛ o bɛ digi an na mun na anw ye hadamadenw ye anw sera ka fɛn di maa ma k'a kɛ danfara ye an ni maa tɔw cɛ an ye maa min bonya ala ye alakira min bonya alayhi salatu wasalam ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan a ye min n'a ma bonya na k'a kɛ danfara ye n'anw y'o kɛ lebu ye o ye kunnagoya kuma di ala k'an kisi k'an tan طيب نعم الفدية في إفطار شهر رمضان للمريض الذي لا يرجى برؤه. امرأة مريضة في عام 2004 صامت 17 يوم وفي عام 2005 لم تصم الشهر فكيف تقوم بالفدية؟ نيه مسودو دي بنا بغطو دي دو سانجا سنة سيني أتلاقى السن كليتان ولو بلا درم سلو أمسك السن بنا من بالا فنا لا يرجى برؤها الفدية لا يرجى برؤها كون غيره نعم min ye fidiya ko ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na muso min ni salon
wala salo na shini ayet le tan wolon flasu salo nyira maseka su nyina vana sungalon na todo nga lere banan mimbala wujigitala ka foko banayin ben noya barsa banaw be ibi ka nyina maya de kenaye mfoni tarabbi yorom onna manye ka foko banado ka foko jigita ka pew ka foka ben noya okuma summe bi ka boti la maka abe fidia indama bo voilà fidia dama abo voilà be fidia dama de abe modi bodron طيب voilà be modi bodron طيب الإمام الذي لا يجهر قراءته في الصلاة الجهرية ويزعم بأن الله يسمعه ني المامدو دي المامي ني فتري سلي نسفو سلي يعني فجر سلي أتا كان قرطة كلانا أقول دي أكا فاتحة تمي سورة من بداك أتمي مغو يا ولي كافاي كو ني ولتا كمي على بامي almamu ko ko ni mo ta me ko ala ba me almamu yere ka kuma be ni ka cha sa ala kan mo ayo ala kan mo ayo ni ne kuma invamu almamu yere min be mo nye na be mo sili min nye fitri ni safo ye walma fajri akakanga kalam bangi alere kame akofe mo fana ka seka kalam me ngale na bi jole mo nye ada kan sumaya duguma ita dore ka fuka ka kanga kalam bangi o e khata de ni almami ko ni mo ta me ko ala ba me o kuma ye filibanti akuma ye almami makanka kuma te barsa sharia ma fote ni ya fora silla ko do gundo do bangini o de sharia ye anana onna tugula ka fu mo ni ka kanga fami bangi ko ni nyina na ko gundo nyanyin do bi kai ka kan go dila sujudu bi ka o kuma sharia do de bi bo bangini haka min mala o ye ere min be kalante ika me ma were bi min ni no fe fana ka me o de fois afwara de hadithala inma ju'ila al-imam li yutamma bi fa idha kabbara fakabbiru wa idha qara fa'ansitu al-mami blala awwadi pour que aka ladi na ya Allah akbar fo ayraka Allah akbar fo na yi biri aka biri na wuli aka wuli na be kalange abe kalami me aka mak aka tlomad idha qara fa ansitu okma almami ka fo aya ni darura de bala aka darura de bala kan yere bla tugudo wala yere banado de bala min mato aka yin tsaka boka sai hakela mamun ngon ba ko fe ayi misafa sabanani dedu ni nani law ni sabana o maseka kalanga me safa folo ko ni minda ko fe uluka kanka me la ni yere tamme ukma akara gashi sharia la manganga ke akijija ni darura werete ni darura do fana o koro ka fo darura bala min ba bali almamiyala akadi mama min kambi seka me ni bana do ni naibu bila ni bana bila ibise ka tofolo foni eyo ka kalamunum be yani salimunum be bangi iko di kan naibu ma kalamun be yute bangi mun je bangi ko di kan naibu ma femun be atoyede munum be bangi ko di naibu ma femun te bangi iku sali abise ka kete na ya soro darura ko do wala bana ko do wala muragelen ko do barsa obise ka ken wala tuma do lay kambe mle ma hal ni kalana sanfe mo tame no darura sugu do okuma na persistera mena doni naibu bibolo bisa ka do ma naibu ka kunyim moni na no na ko do wala o de kafsa me almami kuma min foka foko ala ba me okuma inte dalilu te jabiyo te kuma ala ba me o ichenga ala min ma me wala de ya wajibi anka kwanga anga bangi okuma o te dalilu amani ni ankara mo fe na sura ya kuma info ni foto wala kuma kasigi ko atama fo ni foto wala puis olu kana dimi e ma min blale me kama to bla sra kama to aywa la dunya na munya ke anya ko ke dimi ni aywa kuma kan jabili to go mun chamani aywa olu chamani amani na la fa ya rabbala kan da sawa طيب ni fara ni galde ko mo ofla be misidi hono selwati sera wati min ulu wala ka serijo utlala wati min almamna na adu jonde be mu qawla seli
mo fila min be misiri ko wala usiglen to misiri ko ka almami ko wati sera almami mana milti fla milti saba milti duru sabu da ko ante seliwa kelen wala ka selijo la ilaha illallah before wati minna almami na du o jonne be mo qawla selin almami ke kuma rebo la almami ke be mo qawla selin hali ni seli daminɛna n ko n'o defu hali seli daminɛ min bɔ k'i to seli la yɛrɛ maaw k'u to seli la Abubakar k'a bila mɔgɔw ɲɛ a bɛ seli la a ye Alakira alayhi salatu wasalam kibaruya dɔn ayiwa a y'i fɔsi k'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko ka seli yɛrɛ daminɛ nka min ye alimami ye o nana ka sira d'o ma. Bon n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ kan kelen seli ka ban. O y'a sɔrɔ e yɛrɛ kan seli ka ban alimami nana don. Alimami t'a dɔn cogo di ko yɛrɛ kan kelen seli la ou bien alimami t'a daminɛ ale bɛ a ka kɛ yɛrɛ kan saba naani de don ale bɛ o naani bɛɛ seli kura ye o y'a sɔrɔ a ye kelen kɛ ka ban. Ayi kuma ye nin ye. K'a jiri la dɔrɔn fɛn don. Min ni a bɛ bɛn. Seli wililen kɔ. Cogo la. Alimami ka tɛmɛ a ka mɔgɔw laseli kosɛbɛ barisa Alakira alayhi salatu wasalam k'a to banana o ye Sayyidina Abubakar bila maaw ɲɛ maa min n'a sɔmina k'a fɔ kira nana k'a bɛ segin kɔ kira ko a ma k'a ka tɛmɛ ni seli a ka tɛmɛ n'a ye voilà mais a y'a ɲini k'a bɛ segin kɔ a tun y'a ɲini k'ale bɛ segin kɔ pour que k'a jira kuma tɛ ni ikama kɔni kɛra ale yɛrɛ ɲɛna wala tɛy'a dɔn kuma kɔni t'o la ikama ma kɛ yɛrɛ ɲɛna dɛ la ilaha illallah ma fɔ k'a to yan o y'a sɔrɔ ale donna a banna o de y'a kɛra ɲɛna o y'a kɛra ɲɛna ale dontɔ la a jɔlen tun tɛ yen ni a fɔra mais a bɛ fɔ k'a fori waati min na n'a kuma bɛnna a nana a bɛ sɔsɔliman ka yɔrɔ min a bɛ tɛmɛ fo n'a yɛrɛ ye yamaruya di kosɛbɛ ka fɔ a ye tɛmɛ n'a ye o bɛ se ka kɛ n'o tɛ n'a tɛmɛna baasi t'o la barisa ikama yɛrɛ bɛ deli ka kɛ a delila ka kɛ Alakira tile la sallallahu alaihi wa sallam a ye ikama kɛra fo mɔgɔw bɛna safa jɔ kira bɔra ka taa fo su k'i ko ka segin ka na aw jɔlen to ka tila ka na aw jɔlen sɔrɔ ka sɔrɔ ka don seli la o kɛra sallallahu alaihi wa sallam يعني تذكر جنابه ورجع واغتسل ورجع وصلى بالناس والناس ما زالوا قائمين. طيب in fara ɲininkali de an balimakɛ min y'i ɲininkali min nɛgɛjuru ci ma ko an ka émission min bɛ hors thème na ko ayiwa a ko a kuma kan ayiwa an balimakɛ Ala k'a n'a sara hɛrɛ la salon a ye lettre ci ɲinan yɛrɛ fana a ye ayiwa dɔ kɛ ale ta in bɛ fɛn min kan o ye ayiwa ORT ma ko a ye min fɔ a ye tiɲɛ kuma fɔ a y'a jira k'a fɔ ko ORT anw ka émission min bɛ k'a la non seulement ale yɛrɛ kɔni ka kɔlɔsili la émission in bɛ komi u b'a tɔmɔ dɔrɔn n'u bolo bɛnna ni fɛn min ye o bɛ k'a la barisa dɔ bɛ daminɛ i b'a sɔrɔ o yɛrɛ ma se yɔrɔ la ayiwa dɔ wɛrɛ bɛ daminɛ o ye kelen ye a filanan ye min ye o ye ayiwa o bɛ émission in to yen fo ka taa se 23h ma fo ka taa se 11h o b'a sɔrɔ mɔgɔw sunɔgɔra dɔw kɔni ayiwa émission in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ten vraiment a b'a ɲini an fɛ an ka kumaw la an k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye ko ye kuma kɛra a la a ka kan ka se yɔrɔ minnu na a sera yen ayiwa fɛn caman fɔra a la nka a ko in kɔni hali bi a b'a cogo la ni Ala sɔnna an ka kan ka se yɔrɔ minnu ma n'an ka kan ka fɔ maa minnu ma u k'u cɛsiri a la an bɛ kuma in se o conseil ma ni Ala sɔnna k'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri gouvernement nɔfɛ ni ko in a bɛ se k'a dilan cogo min na ni Ala sɔnna an fana bɛ kɛ cidenw ɲini an bɛ kuma in se yen ni Ala sɔnna k'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'an bɛn sababa. an karamɔgɔ assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. an lamɛnbaa caman tora ayiwa aw lamɛnni na o ye foli ci ye ni fɛn ɲininkaliw bila ka na a ka ja waati kɔni a koronabaw la seli waati o sera nka o t'a bali an ka mɔgɔw ka ɲininkaliw sebaw la caman sigilen bɛ arajo kɛrɛfɛ sisan dɔ ma u b'u fɛ k'u ka ɲininkali jaabi mɛn o tuma maa fɔlɔ min ye nɛgɛjuru ci o ye an balimamuso dɔ ye
ale y'a yira k'a fɔ ale kɔni a bɛ i ka wajibi lamɛn a mɛnna nka min ye ale kɔnɔna fili sisan o de ye ale mana kumakan mɛn dɔrɔn ale yɛrɛ kɔni bɛ se wa ayiwa bisimila fɛn min bɛ fɔ min bɛ jigin ale kɔnɔ k'a fɔ kuma dɔ la hali n'a sɔrɔ ale ni maaw de sigilen don haka ja ale yɛrɛ ma deli kɛ e ye fiyewu nka ala ni kuma cogo ani kuma i bɛ min fɔ diinɛ kan ni mana kuma yɔrɔ min na dɔrɔn ale bɛ se k'a fɔ ne bɛ nin cɛ in fɛ sa ni cɛ in ka di ne ye ko la o ni ale bɛ fɔli min kɛ ko est-ce que ale bɛ juru sɔrɔ o la min fɛ ni ala kama ko don ni ala kama ko kɔni don barisa a bɛ kɛ ala kama ko de ye kosɛbɛ ale bɛ ala kama ko de ye a min ye o ye ala kama ko de ye o kun ye ala kama ko ye silamɛ o cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka ɲɔgɔn kanu ala kama fɛn o fɛn ye ala kama kanu ye o ye baraji o ye baraji bon ɲininkali filanan dɔ fana ko olu ka misiri la ni seli bɛ kɛ seli min ni a kalankan kan ka bange maa minnu bɛ sufu fɔlɔ yɛrɛ la u tɛ alimamu ka arifu yɛrɛ mɛn ko yala o kiti bɛ cogo di hali n'i bɛ sufu fɔlɔ la alimamu bɛ min fɔ e t'a mɛn kamasɔrɔ a kalan kan ka bange ko yala o kiti bɛ cogo di e nana sɔrɔ an bɛ o jaabili yɛrɛ de la sisan alhamdulilah ayiwa o ko kɔni ye min ye ni alimami ni darura b'a la an y'a fɔ cogo min na mura gɛlɛnw ni fɛn wɛrɛw bɛ se k'a kɛ tuma dɔw la i kan bɛ sisi kan bɛ minɛ n'o b'a la ni nayibu b'a bolo seli minnu bɛ bange a k'a di nayibu ma o de y'a ɲuman ye n'o tɛ n'o yɛrɛ tɛ fo a b'a dabɔ a kama ayiwa o man ɲi o man ɲi alimami man kan k'o kɛ. ɲininkali yɛrɛ n'i y'ale ɲininka ale ta ye peut-être alimami a ma kalan de mais a bɛ sanaya k'a fɔ a ma kalan parce que a bilara la ou bien a y'a ɲini a y'a sɔrɔ bon mais ni kalan kan ka bange k'a kan bɔ n'a a y'a kan bɔ fiɲɛ bɛ ye a la n'o kɛra o ye janfa de ye o man kan ka kɛ a ka kan k'a kan bɔ a ka kan bɔ ni ala ye fɛn min nɔgɔya ye a bɛ sura minnu dɔn olu mana dɔgɔya cogo o cogo a bɛ min dɔn o bɛ wasa kɛ o maa d'a ma a bɛ fɛn min fɔ o ye kuranɛ ye ka ban n'i ye fatiha kɔni kalan i ye fɛn o fɛn sɔrɔ k'a fara a kan ni kuranɛ kɔni dɔn ka ban a b'i wasa o a ma kɛ wajibi ye f'i ka kɛ kuranɛ hafizu ye wali ka taa sɔrɔ janw ta o nka tuma dɔw b'a la i bɛ anw yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ko ko an ka alimami ko ala ye diɲɛ dogo da ko nin surani fila de b'a bolo bon o de ye seli bali ka ɲɛ o mais o kɔni bɛ fɔ ala ye diɲɛ dogo da ko nin suran kelen de don d'accord masha Allah bon ɲininkali min bɛ yen dɔ fana bɛ duruti ko dugu min na ni ayiwa diinɛ fila bɛɛ bɛ yen chrétienw bɛ yen ayiwa silamɛw yɛrɛ fana bɛ yen a taara sɔrɔ sisan ayiwa seba tɛ ni jɛkulu si ye mais u y'u furu bolo fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka mobili san ni o ye suta mobili ye ko la o kiti bɛ cogo di i nana sɔrɔ an y'o fana kuma fɔ suta mobili ko an y'a jira k'a fɔ ko suta mobili n'a ma ɲɛ ko aw jɛra a la a sabatira ko aw jɛra a la darura de kosɔn i n'a fɔ an jɛlen bɛ dɔgɔtɔrɔsow la an jɛlen bɛ ayiwa miiriw la an jɛlen bɛ fɛn caman na bon ni o darura na y'a kɛ ko an jɛra suta mobili la o tuma mobili u kana tamisere k'a la barisa n'i ye kuranɛ ayaw sɛbɛn ka silamɛw ka tamisere k'a la tuma dɔ la maa dɔ bɛ se ka mobili ye ka tugu mobili in kɔ k'a miiri k'a fɔ silamɛ de b'a kɔnɔ n'o taara kɛ chrétien ye o bɛ kɛ gasi ye n'a ma ɲɛ ka mais ni darura nana n'a ye bɛɛ ta ka k'i bolo o de y'a ɲuman ye nka ni darura nana ayiwa a ma haramu an n'u ka jɛ baarakɛminɛ na komi an filɛ nin ye cogo min an jɛlen bɛ dɔgɔtɔrɔsow la an jɛlen bɛ fɛn caman na o kɔni o ye baarakɛminɛw an jɛlen bɛ sigi yɛrɛ la wala sigi yɛrɛ hali kaburudenw yɛrɛ bi an jɛlen b'a la bi ni suta mobili ni a nana kɛ darura de y'anw se ɲɔgɔn ma o kuma baasi t'a la tamasiyɛn kana k'a la wala ni tamisɛrɛ ma k'a la parce que ni tamisɛrɛ k'a la n'u y'a kɛ chrétienw ta ye n'u ye silamɛ t'a la silamɛ dɔ b'a ye u tɛ taa silamɛ yɛrɛ caman tɛ taa ye wala o kuma ni tamisɛrɛ si t'a la o ka fisa dɔɔni d'accord Allah subhanahu wa ta'ala a'lam ɲininkali min bɛ yen ni an balimakɛ dɔ a ko ale ye banabaatɔ ye tension y'a ale bi o kuma a bolo tɛ se ka fɛn ta a ko n'a bɛ fɛ ka seliji ta a bɛ a den walima mɔgɔ wɛrɛ de wele ka na o tigilamɔgɔ bɛ ji kɛ a tigɛ la
are ba so atlet kelen de beso kelen teso bon chaque fois na selji ta avec mo de wele o be jika akan ala retrike ba selji ta ola ko yala ale ka continue o yewa ou bien ale ka tay mamuke oh ya do te mamu yo darura darura min do ala sali re ni jite so do te mam la sali ngani anana ke fana ji soro la nga ji re utiliser tuko fana ka gele le bolo parce que faut que fara ka gele abse ka te mamuke parce que ale re bolo tise ka sindaga ta ka ji ke ayre kan faut aka chaque fois na le na sinji leta faut aka yele bla mo do ma o kana o ka ji ke amna yere mu ko be ji ke abe bulu mu se ka fen ke abe o ka ko ke mais bulu fa inte se ka ara ka gele ni gele anana ala e no ya kala do abe te mamuke bon ni ambo ke do fa kan yale ko mawbe jeune ke sisa sradala ni tara sradala ba soro tele ni fon be sisi ni be karo kono o be jeo kala ina fo mi tandu na nyona nu ko ra o je kiti le tugudi mais je de wande be do ala j'étais à la consommateur cellulaire awa sunte awa hadisaute je koni magosa de du ko ni na fawara ta la foka hada madum ka wati belajelinta ko sabe jamu amunu ni fanda be ni ko ma kan lawri ni dem ko non fana belajelinta ra ke barawere te yimfo ni tambe ko ni fanye ko kon te fem bentai aw ne ka kan kan so bo tlonga la ka teme ma be ko sabe ni ma to mama be ni tlonga ni na wulu ye sabe ke ka baun amunu be ni fanta ya ba na nya be na kulu na awun de me ka fanta ya kele now they are your ready I was coming ya do ko ni akili ko de fanta ya kele ni gele bo ma ku yo madana ni ko nu na wode kafsa Allahu alam bon nyana mi do fane ale ko chekla ko yala wajibi de chekla yi dine ona wal ma wajibite ko bawla ya jetemle ka fo dimuna ni ben stratilende ni te chekla mais dimuna ni bente o kuma chede tla kateyeno ko kuma chekla wajibi de wal ma bembale de bina ni atlali ya do fando be fa ka fam ko sebe ni problème posera na posera nimbe ye nim problème solution min bala o ye ni silamɛya nana sɔrɔ problème dɔ de bɛ yen a solution ye min ye a y'o di hadamadenw maaw tun kɛra a tɔgɔ de tiɲɛ denmuso nin t'a la wala nin t'a la wala nin t'a la tɔɲɔni dɔ de tun bɛ yen silamɛya nalen tuma min a y'o tɔɲɔni wuli fa'ata kulla dhi haqqin haqqa maa kelen o kelen minnu bɛ wele ko les ayants droit voilà a ye bɛɛ lajɛlen ka droit d'a ma ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'a ma o kuma tiɲɛ tila ni saya kɛra nafolo min bɛ to kɔ o ye tiɲɛ hadamaden minnu ta don olu bɛɛ tɛ dama kɛɲɛ nafolo in na bɛɛ ni yɔrɔ don kosɛbɛ bɛɛ ni yɔrɔ ka kan ka d'a ma kuma tiɲɛ tila ye wajibi de wajibi do hali ni bɛn bɛ du kɔnɔ bɛn bɛ yen bɛn tɛ yen o wajibi de don bɛnbaliya in kɔni o ye ko wɛrɛ de ye n'o tɛ ni saya kɛra muso bɛ yen fa bɛ yen den bɛ yen mɔden bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen min zara dɔw bɛ yen min zara dɔw den don a bɛ se ka kɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ ye dɔ fa ye dɔw muso don a tɔgɔ ye dɔw cɛ don ale ye ayiwa dɔw den ye nin bɛɛ bɛ se ka jɛ nafolo kelen in na olu ka hakɛw tɛ se ka kɛ kelen ye ayi n'u jɛra a hakɛ in na k'u makun dɔ tɔɲɔnen don sariya ye kelen maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka hakɛ de d'i ma ni maa sara ka nafolo to yen ni den ta ye nin ye muso ta ye nin ye fa ta ye nin ye bɛɛ ni hakɛ min ka kan ala y'o de tila k'o bɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma i hakɛ dilen ko i ma n'e de jɛnna k'a di ni bɛɛ y'i ta dɔn n'aw y'a fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ bɔn anw ka nafolo de ye nin ye nka an jɛnna n'a ye nafolo ninnu a ka fara ɲɔgɔn kan o ye ko wɛrɛ ye an ka nafolo in bɛɛ an b'a bila an k'an kɔrɔkɛ ka bolo kan o ye ko wɛrɛ ye mais sariya kɔnɔna na bɛɛ kelen kelen i ni hakɛ min ka kan o de bɛ jiri o de ka kan tiɲɛ ma dabɔ a ma dabɔ kɛlɛ kama
maaw de b'a faamu k'a fɔ ko n'i ye tiɲɛtila ko fɔ a bɛ komi e min y'a fɔ e tɛ bɛn de fɛ kabila kɔnɔ wala e tɛ bɛn fɛ ayiwa denbaya kɔnɔ o kuma in tɛ sababa ye tiɲɛtila ye Ala ka sariya de ye maa min sara n'a sara ka denw de to yen ka musow to yen ayiwa ka a yɛrɛ fa to yen masalan nin kelen-kelen bɛɛ lajɛlen hakɛ dɔ de bɛ olu bolo ko in na bɛɛ ka hakɛ de ka kan ka jiri la ni maa si ka hakɛ ma jira a la dɔ hakɛ bɛ taa dɔ fɛ kosɛbɛ voilà maa ka kan ka kɛ tiɲɛta ye Ala ka sariya de wajibi don a ma dabɔ kɛlɛ kama ale y'a dilan k'a sɔrɔ kɛlɛ ma se i faamuyara ɲininkali min bɛ yen nin y'an lamɛnbaa dɔ ye ale ko olu ka misiri la u ka alimami a tɛ kuntu kɛ sɔgɔmada seli la yɔrɔ caman dun b'a kɛ bon u ka alimami a tɛ sɔn a ma ko nka a kɔfɛmɔgɔw olu b'a kɛ ni alimami ma don min sɔrɔ fajiri sɔrɔ don min maa min bɛ bila maaw ɲɛ o bɛ kuntu kɛ ko la u kiti bɛ cogo di y'a dɔn kuntu ko in dɔnnikɛlaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a kibaruya la dɔw ka kunutu ye witiri de ye n'i ye safo seli i bɛ safe ni witiri kɛ witiri waati de la kunutu bɛ kɛ o ye dɔw ka faamuya ye kosɛbɛ dɔw y'a faamuya k'a fɔ witiri bɛɛ bɛ se ka kunutu k'a la dɔw ye a faamu k'a fɔ ko sunkalo dama de la i bɛ kunutu kɛ witiri la i y'a faamu bon kunutu a bɛ kɛ fajiri la a bɛ kɛ waati wɛrɛw la kunutu tɛ fɛn ye maaw y'a faamu k'a fɔ ko Alakira ma d'uma kan sallallahu alaihi wasallam ni nawaziliw kɛra fɛnw kɛra minnu ye ko gɛlɛnw ye ani fɛn gɛlɛnw ye a bɛ duwawu kɛ duwawu min bɛ kɛ o lahalayaw la o de bɛ wele ko kunutu nka Imam Malik ka mazhabu mɔgɔw ka faamuya la fajiri o fajiri kunutu ka kan ka kalan nka a k'a faamu k'a fɔ a kalanbaliya in o tɛ tɔɔrɔ wɛrɛ ye faamuya cogo dama de don parce que ale dama de y'a faamu ten alimami tɔ ninnu si m'a faamu o faamu cogo la o kuma kɛlɛkun t'a la mankan kun t'a la o faamuyara an ka dɔ fana ɲininkali kɛ ale ko yala maa min bɛ kuranɛ traduire en français c'est maana kuranɛ sɛbɛnnen tubabukan na ani maa min bɛ kuranɛ yɛrɛ kalan min sɛbɛnnen arabukan na k'a sigi na aw fila bɛɛ b'a kalan aw sigi aw ka kan baraji la wa ayiwa ni kuranɛ traduira a bɛ wele ko kuran traduit nka n'a bɛ arabukan na o ye a jiginna kan min na ɲuman kɔni na baraji ka bon o ye min b'a kalan a jiginna kan min na nka aw bɛɛ ta baraji b'a a bɛ baraji sɔrɔ bɛɛ bɛ baraji mais seulement aw man kan dɔ ta ka bon ta ye an tɛmɛnen kɔ ɲininkali laban min b'an bolo nin ye an lamɛnbaa dɔ ye ko aw da sera sunko ma ko dɔw y'a yira k'a fɔ adamaden ko ni sunkalo tile fɔlɔ a n'a tile fila a n'a tile saba ko n'i y'o sun direct la direct kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye kalo tile fɔlɔ i bɛ dumuni kɛ ka bin sɔgɔmada fɛ o tuma ka tile saba bɛɛ tugu ɲɔgɔn na i tɛ dumuni kɛ ko o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko kalo tɔ ko bɛ bin ka bɔ i kan ko yɛrɛ ko kiti bɛ cogo di. Dawlakaw ka ayiwa rahmatullah ayiwa don a balawu kuma ninnu bɛɛ bɛ mɛn Bamakɔ yan de i bɛ fɛn mɛn yan i yɛrɛ t'a dɔn o yɛrɛ kitabu min na wa o bɔra fɛn minnu na nin ko ninnu kɔni ye Ala ka nɔgɔya dɛ o kuma in tɛ sawaba kumaw ye wala sawaba kumaw tɛ mɔgɔ yɛrɛ ka su ka direct kɛ de maana i ka tile saba sun i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min tile saba ka tile ɲɔgɔn na su fɛ tile fɛ a bɛnnen tɛ maa si ye fo Alakira kelen maa wɛrɛ min mana kɛ a ma ɲɛ i ma kira ye maaw fataniya ka bɔ a la don dɔ la Alakira y'a mɛn sallallahu alaihi wasallam parce que maa dɔw bɛ yen o tun ye sahaba denmisɛnninw ye Ala bato o ye ŋaɲaŋaɲa kun b'a la voilà olu ye kɔlɔsili kɛ k'u bɛna lajɛ ka bato yɛrɛ de kɛ parce que ko Alakira kɔni o ye Ala ka kira de ye taa o bannen don Ala de y'a tɔmɔ k'a kɛ ayiwa fɛn tɔmɔnen ye mais olu f'ulu de k'a ɲini dɔ y'i kan to a ko ale kɔni n'Ala sɔnna kuma in kelen ko a tɛ sunɔgɔ tuguni su o su a bɛ si a ɲɛna dɔw ko ne kɔni ji in t'a min tuguni don o don n bɛ su
dɔgɔ ko ne tɛ muso yɛrɛ furu tuguni donc fɛ parce que denbayaw ni denw ni fɛnw de bɛ mɔgɔ sɔgɔ la k'i bɔ a la ko ma donc ne t'a la kuma in duuru la f'a taara se Alakira ma alayhi salatu wassalam a y'u wele ko ne y'a mɛn k'a fɔ ko aw de y'a fɔ ko aw tɛ nin kɛ aw tɛ nin kɛ aw tɛ nin kɛ wa o ko anw de ko ten a ko wa ne bɛ sunɔgɔ n bɛ dɔ seli ne n bɛ sun n bɛ min ne n bɛ muso furu a ka hakɛ to ya rabbi Ala k'an muɲu ka tila k'a f'u ɲɛna faman raghiba an sunnati falaysa minni ne ka kɛcogo ye nin de ye ne ma nin taara ko wɛrɛ ta k'a da i yɛrɛ kun kan k'a sɔrɔ o tɛ ne ka taabolo ye o tɛ n dɔ ye ka tile 3 sun k'a tugu ɲɔgɔn na i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ i tɛ foyi kɛ Alakira ye balili k'o la maaw y'a ye k'a fɔ kira b'a kɛ k'u b'a ladege barisa maaw welelen don k'u ka Alakira de ladege kosɛbɛ k'u bɛ Alakira ladege nin na kira y'u wele a ko ayi nin ye ne kelen ka ko de ye a wajibiyalen ne kelen de kan ne ma a bɛ n ladumuni a bɛ n lamin kɛcogow la ani lahalayaw la aw tɛ min dɔn a kana kɛ a kana taa yɛrɛ fa kira y'u bala o kuma maa wɛrɛ yɛrɛ si man kan k'o kɛ ni Alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam an kun b'a kuma na sisan o ye Alakira ka khasayisuw de ye o ye privilèges ni ayiwa bonyaw ye Ala ye min kɛrɛnkɛrɛn ni Alakira ye a kelen pe fɛn dɔ bɛ yen o ye kira kelen pe ta ye maa si ta tɛ maa wɛrɛ si ta tɛ a ma wajibiya maa si kan si ka seli ni maa min ye dɔ k'a la i bɛ baraji sɔrɔ nka k'a k'i ma wajibi ye maa kelen pe Alakira Ala ko a ma ya ayyuhal muzammil qum al-layl illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila i ka su bɛɛ lajɛlen kɛ seli la a tilalen bɛɛ wala a bɛɛ o fɔra ale de ye maa wɛrɛ n'i sera ka hakɛ min kɛ a banna Ala ko wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sufɛ i k'i jija i ka wuli i k'i ɲɛsin Ala ma i ka su bɛɛ lajɛlen kɛ k'Ala ɲini o de y'a kɛ kira tun bɛ wuli k'i jɔ fo a senw bɛ pɛrɛ fo an b'a Aisha ko Alakira ma alayhi salatu wassalam Ala ko k'a yafari ma jurumu t'i la lebu t'i la tɔɔrɔ t'i la e dun b'i yɛrɛ n'i tɔɔrɔ mun na a ko Alakira ko a ma alayhi salatu wassalam afala akunu abdan shakura a ko ne yɛrɛ tɛ kɛ jɔn ye min bɛ Ala barika da Ala ye mun bɛɛ kɛ n ye mun n'an tɛ Ala barika da o kuma wuli kun bɛ n na olu kun bɛ n na donc vraiment ka tile 3 directive kɛ o tɛ bamananw k'u sabali dɛ a kana direct ko kɛ an ka kow la dɛ طيب أنا الشيخ محمود بيكو كم يواتي دفر من كامن به على صنع ولا مين تامن كوني أفضل من نقول كاجوتي على صنع كامن إن شاء الله يا رب العالمين لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته